Merci beaucoup mon frère. Salam alaikum la famille. Mali kono, Mali kenema ka befo ka be wali nyumando. Anshira herela, alaka antle herela, alaka binoya, alaka bijia, alaka hamnanko bela jele noya ka son ba ke masara mani ka an son minan fa, alaka anga juma sali uchaya, alaka anga juma uchaya, alaka anga batu mina, alaka hinanga tabawla. Don bena adruse jeka. Ne balmaw ka an kanubagaw fo mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka aimer ka commenter ka partager an ka foli belebeleba bɛ aw ye an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Abdoulaye Samake k'i fo k'i waleɲuman dɔn Mamudu Kulubali n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Mahamadu Kɔnɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn Mamudu Keita aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan k'aw bɛɛ tu fo Madi Sissoko k'i fo k'i waleɲuman dɔn Kulubali Mahamadu k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan aw bɛɛ t'u ka foli bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya dan bɛ sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ bi an wulila ka kunnafoni jugu dɔ sɔrɔ an ɲɛ an bɛ an da maga o yɔrɔ la ka o walawala dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka don an sigikun kɔnɔ ni Ala n'a kira sɔnna voilà an wulila an y'a ye réseaux sociaux sanfɛ ko attaque dɔ kɛra Fana i y'a faamuya b'a la ko an balima kelen sara quoi Fana poste la ko attaque dɔ kɛra bandiw fɛ bandiw olu de taara bin Fana attaque Fana comment ça s'appelle poste kan Fana donda n'an b'a fɔ a ma ko poste mɔgɔ minnu bɛ yen kɔlɔsi a k'u taara bin olu kan ka marifa ci olu la kelen nin tora la an bɛ dugawu kɛ Ala ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na Ala k'a nɔgɔya ka fara segisiw kan a sara faso ko min na Ala ka sara kɛ a jinɛ ye vraiment o bɛ ka an tɔɲɔ bi a ka bon hakili ma an ma se mɔgɔ ma an ma mɔgɔ ka nafolo suɲɛ an ma bin mɔgɔ kan mais ka taa kɛlɛ dɔ bila an bolo ye an ma sigi ni kɛlɛ min ye quoi vraiment c'est décevant n'i sigi k'i miiri ko a ka bon hakili ma Mali ye mun de kɛ diɲɛ maaw la foyi ko Ala y'a sɔn ko o sɔnni ko a ma di olu fo k'olu ka Ala ka sɔn ko o minɛ anw na o de kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ Ala ye hɛrɛ min di anw ma ko fo k'o de minɛ anw na mɔgɔ tɛ se ka Ala sɔn minɛ ni Ala ye mɔgɔ min sɔn a ye sɔn de mɔgɔ si tɛ se k'a bali o kɛlɛ sugu de b'an bolo ye an ka sɔrɔdasiw ye wuli ka jɔ kɛ bandi fɛn fɛn taara Fana poste attaquer u y'a bɛɛ kunci u y'a bɛɛ faga u y'a bɛɛ minɛ an b'an ka armée fo k'an ka sɔrɔdasiw fo o bɛ cɛsiri min na faso ko la Ala ka barika don u bɛɛ la cɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ sɔrɔdasi ye cɛ bɛɛ tɛ se ka tasuma ye ka don tasuma kɔnɔ bɛɛ bɛ lafiya fɛ a mɔgɔ minnu jɔlen bɛ i y'a faamuya b'a la anw ni saya cɛ ka anw lakana wallahi Ala ka barika don u bɛɛ la Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma Ala kan'u jugu ntanya mais Ala kan'u jugu se u la Mali armée bɛ baara la bi a ka bon hakili ma jamana min cira san 30 ni kɔ k'an ka armée jeni pour que jadisiw bɛ se ka fanga sɔrɔ ka na kɛ président ye anw kunna san 7 taama mɛnɛ sisi ma bɔ ka anw ka sɔrɔdasiw ta tiɲɛ wari min tun kan ka don lakana na o y'a bɛɛ dun k'an ka sɔrɔdasiw barika ban k'an ka sɔrɔdasiw bila Mali condition kɔnɔ pour que jadisiw bɛ se ka fanga sɔrɔ fanga kɔrɔ min binna olu de ka tɔɔrɔ bɛ an kan fanga kɔrɔ min binna wari min tun kan ka don lakana na o y'a bɛɛ dun walasa Mali ka ci jadisiw ka fanga sɔrɔ yan'an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ ne kɔni bɛ min fɔ malidenw ye an bɛɛ ka kɛ kelen ye an bɛɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye an bɛɛ k'an cɛsiri min seko ye min ye i k'o kɛ sinon a ma nɔgɔ dɛ wallahi jadisi ninnu ye fanga sɔrɔ i bɛ ka tile la a ka bon hakili ma marifa fɛn fɛn bɔra Libi ça veut dire Kadhafi fagali min kɛra marifa fɛn fɛn tun bɛ Libi a bɛɛ donna Mali kɔnɔ a bɛɛ kɛlɛ min bɛ Syrie bandi fɛn fɛn tun bɛ a bɛɛ n'a ka marifa donna Mali kɔnɔ waati an ka président bɛ da ka sunɔgɔ la a bɛ voyage baw la wari min kan ka don lakana la o bɛɛ donna muso la a bɛɛ donna du la a bɛɛ donna dugukolo la a bɛɛ ça veut dire ka bɛnja sugu bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ ni fantanw ka wari ye
an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ a tɛ taa sɛgɛn kɔ a tɛ taa tɔɔrɔ kɔ ne b'o de fɔ maliyɛnw ye dɛ walahi mɔgɔ minnu bɛ an kunna bi Mali ka d'u ye a ka bon hakili ma mɔgɔ minnu bɛ an kunna bi walahi o bɛ faso in fɛ mɔgɔ minnu bɛ jamana in kunna bi walahi n bɛ kali ala la ala min ka bon ka kali ma o bɛ Mali fɛ mais fɛn bɛɛ n'a kɛcogo don kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ kɛlɛ min don c'est très compliqué bandiw bɛ an tu la mɔgɔ juguw b'an tu la ça veut dire a ma nɔgɔ quoi e fana attaqué lajɛ surɔ fana pɔsu attaqué lajɛ mun don bandi i b'a sɔrɔ a dɔw ye duguladenw de le temps de IBK marifa fɛn fɛn tun bɛ ka circuler a bɛɛ bɛ bandiw bolo a bɛɛ marifa fɛn ça veut dire Libi cili min kɛra marifa fɛn fɛn tun bɛ a bɛɛ donna Mali kɔnɔ ala de bɛ Mali kisi ala de bɛ Mali kisi hali bi an b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u ka dɔ fara sɔrɔdasiw kan u ka sɔrɔdasiw ka sara caya u ka sɔrɔdasiw bila condition ɲɛnama kɔnɔ ka sɔrɔdasiw ka dɔ fara i y'a faamuya b'a la o bɛ hɛrɛ ba sɔrɔ cogo o cogo k'o ɲini k'a di sɔrɔdasiw ma n'o kɛra baara bɛ k'a kɛcogo la i m'a ye le temps de IBK denmisɛnninw tile o tile bila hali mɔgɔ 100 tun tɛ ɲɛbɔ sɔrɔdasiya fɛ le temps de IBK hali mɔgɔ 100 tun tɛ ɲɛbɔ sɔrɔdasiya fɛ tile kelen o tile kelen mais bi Asimi tile la tile kelen o tile kelen mɔgɔ 1500 ni kɔ o de bɛ ka taa i sigi k'o bɛ kɛ sɔrɔdasi ye ka da kun jumɛn kan Asimi nana a miirila faso la a yɛrɛ tun ye sɔrɔdasiw de sɔrɔdasiw tun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a nana a y'o gɛlɛya ta ka bɔ sɔrɔdasiw kan ka sɔrɔdasiw bila hɛrɛ kɔnɔ bi denmisɛnnin bɛɛ ɲɛbɔ bɛ sɔrɔdasiya fɛ ala ni y'a faamuya b'a la jigitugu masa ala ni masakɛ ɲuman sababuya la denmisɛnnin bɛɛ kɛra sɔrɔdasiya fɛ bilahi tile kɔnɔ an ka mɔgɔ bɛ ça veut dire denmisɛnnin min bɛ taa inscrit sɔrɔdasiya la a ka ca ni mɔgɔ 1500 tile kelen o tile kelen o kɔrɔ ko maliyɛn bɛɛ bɛna kɛ sɔrɔdasi ye hali bi an b'a ɲini an ka masakɛ fɛ Asimi a yɛrɛ tun ye sɔrɔdasi de wari min tun bɛ di politicien zow ma n'u y'an faso danbe bɔ a la ka an faso ci a ka wari bɛɛ tigɛ a wari bɛɛ ka ta ka di sɔrɔdasiw ma ça veut dire que faso nafolo wari tun bɛ taa jugu sago da fɛn fɛn fɛ jugu sago ça veut dire que faso nafolo tun bɛ taa baara minnu nafa t'u la quoi ka baara bɛɛ jɔ ka wari bɛɛ di sɔrɔdasiw ma ça veut dire que lakana avant tout sécurité avant tout n'i y'a mɛn ko jamana lakana de bɛ yen ni lakana tɛ jamana o jamana la hali n'i bo kɛra miliyari ye bilahi i tɛ lafiya da b'i ye sunɔgɔ t'i ye nin kunnafoni de bɛ bi sɔgɔmada in na fana pɔsu fana kɔni ni Bamako tɛ foyi bɔ fana bɛ Bamako ni Segu de cɛ fana bɛ Bamako ni Segu de cɛ bandiw taara fana pɔsu attaqué i y'a faamuya b'a la ko an balimakɛ kelen k'o nin tora a da fɛ mais mɔgɔ fɛn fɛn taara fana pɔsu attaqué o y'a bɛɛ ça veut dire que o y'a bɛɛ kun ci ka caman minɛ an b'an ka armée fo o bɛ wuli ka jɔ la bɛn a ka bon hakili ma o tɛ sunɔgɔ su fɛ o tɛ dumuni kɛ waati la o tɛ ji min waati la o n'u muso n'u denw tɛ ɲɔgɔn ye faso lakanali senfɛ an b'an ka sɔrɔdasiw kɔ dɛ walahi attaque minnu bɛ ka kɛ o t'a yira k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw ye fugari ye o t'a yira k'a fɔ ko minɛn t'an bolo o t'a yira k'a fɔ ko armée ne monte pas en puissance armée bɛ ka monter en puissance a ka bon hakili ma an b'a fɔ bi sini sali ye an b'a fɔ bi paga tɛ bɔ a la armée monte en puissance kɛlɛkɛminɛn b'an bolo bi a tɛ Côte d'Ivoire bolo kɛlɛkɛminɛn b'an bolo bi a tɛ Niger bolo kɛlɛkɛminɛn b'an bolo bi a tɛ Afrique dugusi bolo Mali l'armée monte en puissance ko an kana nin de fɔ ko attaque bɛ kɛ kɛlɛ sugu min bɛ Mali la n ko avion bɛ dilan Amérique de Amérique bâtiment min tun ka bon ni diɲɛ bâtiment bɛɛ n'a wari tun ka ca ni diɲɛ bâtiment bɛɛ ye n ko jihadisiw de y'a ci Amérique kɔnɔna na bâtiment jamanja belebeleba minnu tun bɛ Amérique kɔnɔ jihadisiw de ma ci yan aradar tun t'u bolo sɔrɔdasiw tun tɛ yan FBI tun tɛ yan u sera k'u kunbɛn yan u ma se k'u kunbɛn Faransi yan Charlie Hebdo i y'a faamuya b'a la ka attaque joli kɛ tile kelen
Surasu mumbe olu bolo abe Mali bolo. Mina mimbe olu bolo abe Mali bolo. Belgique attaqué minkera kabo hakilima. Mina mimbe olu bolo abe Mali bolo. Kele sugu mimbe am Mali kono bandi ou de marfata. Oni be sigi ɲɔgɔn ma de. Sɔgɔma abe temi ɲɔgɔn fɛ. Mais sufɛ be tiɲɛni kɛ. Cɛ mɔgɔ jugu a mina ma nɔgɔ dɛ. Mɔgɔ jugu ka kunbɛ a ma nɔgɔ. An bɛ nin ko ta ni hakili de ye. Ka jamana lagosi an k'o dabila. Ka jamana ɲɛmɔgɔw dɔgɔya an k'o dabila. O bɛ k'u seko kɛ, o bɛ ka baara kɛ. O bɛ faso in fɛ, wa danbe b'u la. Wallahi, ninnu bɛ faso in fɛ. Ne ninnu tun man ɲi. Ne yɛrɛ t'a dɔn ne cɛkɔrɔbatɔ bɛ na sigi cogo jumɛn ka ninnu tɔgɔ fɔ quoi. Ni danbe tun tɛ ninnu na, ni Asimi tun man ɲi, ne cɛkɔrɔbatɔ Asimi tɛ n balo, n t'a bolo baara la, c'est que foyi tɛ n na, an ma deli ka ɲɔgɔn ye foyi. Ne kana sigi k'o tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ. Masa. Masa. N ta tɛ wari ko ye, n ta tɛ jɔyɔrɔ ko ye, mais n ye fɛn dɔ de ye funankɛni in na, n ye fɛn dɔ de y'a la. O fɛn in bɛ faso bɔ nɔgɔ la. O fɛn in bɛ faso jɔ. N'an ye ɲɔgɔn minɛ, an ka hɛrɛ b'o de la. N'an kɛra ɲɔgɔn fɛ, Ala yɛrɛ b'an dɛmɛ. Ça veut dire que n'an ye ɲɔgɔn bonya, wala Ala ka hɛrɛ bɛ jigin ye. Nafa foyi tɛ juguya la. Faransi gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ, ka ambassadeur gɛnna don min na. N'i ye Macron sogo di Marine Le Pen ma, a b'a dun. Macron sogo, n'i y'a di, i y'a faamuya b'a la, Mélenchon ma, a b'a dun. Mais u ka ambassadeur gɛnna don min na, o y'u ka jamana intérêt de ye. U farala ɲɔgɔn kan k'u ka jamana intérêt défend. I bɛ mɔgɔ lankolon, si jugu, faso kumasuludenw, waati min na u balimaw bɛ ka sa, u ka dugu bɛ ka jeni, bin kɛra u fa dugukolo kan, nkalonfin kan, i bɛ mɔgɔw de sigilen k'u ka jamana lagosi, k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma. Vraiment c'est décevant, c'est honteux. Faransi ambassadeur gɛnna don min na, opposant fara majorité kan, société civile fara majorité kan, bɛɛ kɛra kelen ye k'u ka jamana intérêt défend. Waati min na an faso bɛ guerre la, i bɛ mɔgɔ dɔw de sigi, i bɛ mɔgɔ dɔw de sigilen plateau ni ɲɔgɔn cɛ ka jamana contrôle lagosi. Ala, ça veut dire que Ala tɛ hɛrɛ kɛ aw ye fo ka diɲɛ dugukolo meleke. Fo n'a y'a sɔrɔ Mali ma tɔɲɔ, fo n'a y'a sɔrɔ Maliyɛnw ma tɔɲɔ, fo n'a y'a sɔrɔ bin ma kɛ Mali kan. An ma mɔgɔ ka nan bɔn, an ma mɔgɔ fa ka wari suɲa, an ma taa bin mɔgɔ kan, an de ta y'an ka dugukolo ye. Ala ye sanu d'an ma, Ala ye jama d'an ma, Ala ye hɛrɛ sugu bɛɛ di an ma, k'olu tɛ fɛ ka o de ye anw bolo, ko an ni o hɛrɛ man kan, Ala ye hɛrɛ min di an ma, ko an ni o man kan, ko Ala ye anw da tɔɲɔ de kama. Ko Ala ye anw da tɔɲɔ de kama. An bɛ k'an yɛrɛ défend waati min na, i bɛ faso den jugu sigilen ye, o bɛ ka fanga lagosi. Ala bɛ aw nagasi, k'aw ta tiɲɛ, k'aw kɛ jugu sago ye bɛɛ ɲɛna. Asimi bɛ kɛlɛ min na, tiɲɛ kɛlɛ don. Maliko kɛlɛ don, Maliyɛndenw ka lafiya ɲinini don. Ni e ko ko e b'o o juguya, k'o hasidiya, ka Asimi lagosi, pour que wali jamanaw ka san sɔrɔ Mali kan. Wallahi Ala bɛ ko yira e ɲɛnama la. Billahi, ça veut dire que garankɛ tɛ min da bagolo kan. Fo n'a y'a sɔrɔ an ma tɔɲɔ dɛ. Fo n'a y'a sɔrɔ bi ma kɛ Mali kan. Fo n'a y'a sɔrɔ Mali tɛ janfa kɔnɔ. En tant que Mali bɛ janfa de kɔnɔ, ka na bin an kan, ka an tɔɲɔ, k'an balimaw faga, k'u b'an ka dugukolo minɛ an na, e bɛ k'olu défend. Mɔgɔ minnu bɛ k'an faga, e bɛ k'olu défend. U nana dɛmɛ dɛ, o ye wari d'an ma dɛ, o ye nin kɛ dɛ. I sara bɛ Ala bolo, masaba in bolo. Ala ɲɛ bɛ bɛɛ la. Ala min bɛ bɛɛ ŋaniya dɔn. Wallahi Ala bɛ ko yira e la diɲɛ kɔnɔ yan. Billahi a bɛ lakali. Nin jamana dumanba in, n'an ka tulonkɛ kɛ jamana, sinankuya jamana, n'an ka dumuni kɛ jamana, jamana min ɲɔgɔn tun tɛ diɲɛ kɔnɔ Maliba. Diɲɛ bɛɛ tun bɛ kun da jamana min kan. Ko Ala ye anw sɔn, ko anw ni Ala sɔn man kan. Ko Ala ye hɛrɛ di anw ma, ko an n'o hɛrɛ de man kan. Kɛlɛ kun bɛ filɛ,
sanu min b'an bolo pétrole min b'an bolo ala ye dugukoloba min d'an ma ala ye tile min d'an ma ala ye hɛrɛ min di an ma ko an ni o de man kan ko an ni tɔɲɔ de ka kan o de kɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ i kɛra tubabu ye o i kɛra farafin ye o i kɛra dugu wɛrɛ mɔgɔ ye o n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ partenariat gagnant gagnant an bɛɛ bɛ lafiya dugukolo in sanfɛ e bɛ dɔ sɔrɔ ne bɛ dɔ sɔrɔ kɛlɛ tɛna ye mankan tɛna ye foyi i bɛ baara kɛ n bolo n b'i sara mali de ye patron ye tubabuw bɛ se ka na baara kɛ an bolo an b'u sara a bɛ fɔ o de ma ko partenariat gagnant gagnant sanu min bɛ an bolo n'aw mago bɛ a la aw bɛ baara kɛ anw ye k'an ka sanu labɔ an bɛ aw sara aw b'aw ka jamana jɔ ni aw ka sara ye aw yɛrɛ le propre nafolo aw ka nafolo jɛlen aw b'a ka jamana jɔ ni mais ko aw ni foyi de man kan a tɛ passé ni kɛlɛ dɔrɔn de bɛ yen ko attaque kɛra Fana poste la Fana m'a min a m'a bɔn a ma se mɔgɔ ma ka taa Fana attaque ala Mali ne balimaw wallahi aw ɲa bɛ min na Mali kɔnɔ ni malidenw ɲa tun b'a la mɔgɔ minnu sigilen bɛ plateau la Bofara la arajoso la aw ɲa bɛ min na Mali ko in na n'u ɲa tun b'a la wallahi u tun bɛ ji fara koliji kan i fa bɛ i ba bɛ i muso bɛ i denw bɛ yen e bolo ko an bɛ ka kɛlɛ kɛ fu de e bolo ko an bɛ ka kuma fu de e bolo ko an kunkolo de tiɲɛna an bɛna sigi kan bilahi an ɲa bɛ Mali la cogo min na ni ɲa tun bɛ a la bilahi i tun tɛ tulonkɛ ni ça veut dire que i tun tɛ tulonkɛ ni Mali ko ye e min bɛ Mali kɔnɔ e de ka vie bɛ danger la ne ka vie assurée don ka tɛmɛ e kan sécurité bɛ ne bolo ka tɛmɛ e kan e de ka vie bɛ danger la ni danga bɛ mɔgɔ kɔ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni ala ye mɔgɔnifin ta tiɲɛ bilahi i bɛ sɔn ko bɛɛ ma waati min na Mali bɛ guerre kɔnɔ waati min na bin kɛra an kan i bɛ faso kumasuludenw jugusagodenw sigilen bɛ ka faso danbe bɔ a la mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ k'i na ala ka nɔgɔya ala bɛ tiɲɛ de kɔ wa ala yɛrɛ ye tiɲɛ de tiɲɛ mɔgɔ minnu bɛ ka tiɲɛ défend ala t'olu labila fo ka diɲɛ dugukolo mɔlɛ kɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ tiɲɛ kan i bɛ se ka sɛgɛn mais i tɛ malo an ka to tiɲɛ kɔ an ka ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ Mali bɛ avancer wa an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya foyi t'an bolo ka Mali bɔ dɛ Mali ka bon an bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan hali n'an sara ka kunna a bɛ fɔ i ma ko malien. Vraiment, c'est décevant. Quand je vois le fils de con là, quand je le vois parler, ministre Ninke Mali, Ninke Mali, massa, bien qu'elle a nina c'est dans le bien qu'elle a kaudéa. Quand qui, quand la quand fier. Ou benat au bonus sur quoi makala, ou makalando, ou mata et kola, de ou beta. Et à la guerre mimbe ambolo, kele mimbe ambolo, John de Nodou, John de Bako Duguma. John de Beckham marfa de jadi soma. Ou Traoré de Amade. Ou yen ninkanye de. Mais va te faire foutre, Jubi Karay. Ambe tamei. Ambe na nim blakol fara sabala. Et yana anka sei, anga bou mabel lame. Ni yora la ambe bou mabel fo. Ka dandi malien fo, ka faso de nyuman pela jelen fo. Projet de loi maintenant sente kono ni sente mɔgɔ ya ça veut dire que ka ku u sago ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ janfa don ka ɲɛsin faso ma wallahi ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kali ma mɔgɔ ŋaniya jugu n'a kumana i b'a ka kuma faamuya mɔgɔ ŋaniya jugu n'i y'a ye i b'a dɔn direct mɔgɔ jugu n'i y'a ye bila a ma filimatɔ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ani mɔgɔ jugu c'est vrai que u ye cogo a ma filimatɔ tɛ silamɛ ni kafiri ye cogo kelen tɛ depuis nin taara sente kɔnɔ ne y'a fɔ yan dɛ sente ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kali ma bila a tɛ faso in fɛ wa hasiriya b'a dusukun na bi a ka bon hakili ma wallahi n bɛ n kali ala la ala min ka bon ka kali ma mɔgɔ min bɛ sente ɲɛmɔgɔya la bi wallahi a bɛ faso contrôle a tɛ faso in fɛ a bɛ ka jugu ka baara kɛ race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris mɔgɔ min bɛ sente in kɔnɔ bi ɲɛ kali masa min ka bon ka kali ma a tɛ jamana in fɛ a bɛ ka jugu de ka kɛlɛ kɛ n y'a fɔ aw bɛɛ yan
coup d'état min tun bɛna kɛ Asimina n bɛna misali d'aw ma dɛ mɔgɔ caman m'o o yɔrɔ faamuya n bɛna misali di aw ma coup d'état min tun bɛna kɛ Asimina hali a ma mɛn f'u ye mɔgɔ ta minɛ ko mɔgɔ kelen yera sente kɔnɔ o mɔgɔ ye jɔn ye Njaw ka mɔgɔ don ani Njaw bɛ si ɲɔgɔn fɛ o bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ ça veut dire que o tɛ ko foyi kɛ ni Njaw t'a kalama n bɛna f'u ye sisan k'a yirila k'a fɔ k'u sen b'a la o bɛ ko kalama ko in na a fɔra ko coup d'état kɛra ko mɔgɔw minɛna sente kɔnɔ n'u tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ wallahi Njaw bɔra publication kɛ n'i ma ko kɛ i bɛ publication kɛ mun na a kɛrɛfɛ mɔgɔw n'o ye Nusara o bɔra o ye publication kɛ a ye fan bɛɛ kɛ Soni Magɔrɔni ye le petit là petini Maïga Amadou Maïga a ye vidéo joli kɛ ka Njaw défend n'i nɔ tɛ ko minɛ i kuma kun n'i sen tɛ ko minɛ i kuma kun Njaw kelen de bɛ assemblée kɔnɔ wa a fɔra ko Njaw de tun bɛna coup d'état kɛ yan ne balimaw wallahi ɲɛ tali ala la n'i nɔ tɛ ko ko la billahi ni nkalon dar'i la hali i tɛ paniquer i t'a ci ka kɛ mɔgɔ si la n'i bɛ tiɲɛ kan mais a fɔra ko coup d'état tun bɛna kɛ Asimina Njaw ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile olu ye fan bɛɛ kɛ Soni Magɔrɔni ye o ye vidéo min kɛ a ka bon hakili ma ni Njaw sen t'a la n'aw nɔ tɛ a la aw kuma kun aw kelen de b'a kɔnɔ ye wa la question est là nin yɔrɔ de i b'a ye direct hali n'u sen t'a la mɔgɔ min tun bɛna kɛ u b'o tigi kalama hali ni olu yɛrɛ tun tɛna kɛ mɔgɔ minnu sen b'a la u b'olu dɔn n'an ye nin fɔ ko bɛ farafarali fɛ bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye a bɛ kɛri bila jugusago den dɔ bɛ ka tɛ demɔri bila yan a bɛ kɛri bila depuis a fɔra ko coup d'état tun bɛna kɛ Asimina Njaw ni mɔgɔ fɛn fɛn ka surun o ye vidéo kɛ daminɛ Njaw sen t'a la dɛ Njaw bɛ Mali fɛ e kuma kun n'i nɔ t'a la i bɛ kuma mun na n'i sen t'a la i bɛ kuma mun na ne bɛ min fɔ Asimi ye wallahi Sogɛli t'i janfa ne bɛ min fɔ Asimi ye billahi Sogɛli b'i fɛ a kuma cogo b'a yira a kɛ cogo b'a yira wa Mali kanu bɛ Sogɛli la ka bon hakili ma wallahi ni Sogɛli tun tɛ fasoden ɲuman ye ni Sogɛli tun ye zo ninnu ɲɔgɔnna de ye a tatɔla Faransi t'a fɔ k'a kana ta Faransi ko mɔgɔ kana kɛ masakɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn kana kɛ minisiri ye billahi o tigi ye fasoden ɲuman de o tigi b'a faso fɛ wa o tigi b'a faso segin a danbe kɔnɔ depuis Sogɛli ma ta jɔn de ko Asimi kana ta a kana ta mun na a b'a faso fɛ mɔgɔ b'i faso fɛ ninnu t'i fɛ mɔgɔ b'i faso fɛ billahi ninnu t'i fɛ mais n'i ye jugusago de hɔrɔn kolon zonden o bɛ fɛ ka to fanga la mɔgɔ min b'olu ka affaire kɛ wallahi depuis Faransi ko Sogɛli kana ta ne ye baya kurakuraya ka dɔ fara danaya kan Faransi ko mɔgɔ man ɲi i b'a sɔrɔ o tigi de bɛ Afrique ka affaire défend o tigi de bɛ Afrique ka hɛrɛ défend Faransi tɛ mɔgɔ fɛ i b'a sɔrɔ o tigi de b'a faso fɛ wallahi depuis Faransi ye nin fɔ ne kɛra Sogɛli fɛ ko Sogɛli kana ta a kana ta mun na hɔrɔn don danbetigi don halaladen don a b'a faso fɛ ne balimaw nin ye misali c'est à dire que nin ye misali de k'a yira aw la k'a fɔ Sogɛli bɛ Asimi fɛ Sogɛli bɛ Mali fɛ wa Sogɛli tɛna Mali labila mɔgɔ si ye Sogɛli tɛna Mali labila mais e ka nin jate minɛ dɔrɔn Sogɛli ye mun kɛ Faransi la mun b'a ni Faransi cɛ Maliyɛn don Maliyɛnw de bɛna kɛ minisiri ye mais pourquoi olu ko k'a kana ta o b'a dɔn ko danbetigi don o b'a dɔn ko fasoden ɲuman don o b'a dɔn k'a b'a faso fɛ o b'a dɔn ko a tɛna sɔn manamana ko ma ka Mali ci kana Faransi jɔ a tɛ sɔn abada a bɛ Nusara kunkolo misɛnnin a ko an bɛ k'a fɔ k'ale ye Faransi mɔgɔ ye Faransi mɔgɔ bɛ tɛmɛ e kan e ni Kawuji min ni fɛn ninnu aw de tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo wa Kawuji min Njaw pititi cɛ mɔgɔlankolon de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye sa ko an bɛ k'a fɔ k'ale ye Faransi mɔgɔ ye e ko Sogɛli ka du bɛ Canada ye Faransi de
Canada Faransi do ko sogol ka dube Canada Canada Faransi de ibe nun kungulum seni Gandhi ça veut que ni mogo be galon ka Gandhi a invité domina Gandhi nous ça les invité domina kuma jolen foi maswada ko zirinda kuma ba fo atra kumina explication zéro sogol tumena mogo nani de ta tumena mogo nanta kunjumena munde be papier ni kono la nini juma de be sogol la ma fo mogo e atumena mogo nani de ta dona ta boirata nous ça ta Gandhi ka plateau ça fait pas para mais Bouma bel kumana ka wala ka barachi mo fembe tinya fe wallahi ne bouma bel la meba iba don ka fokoko ko ça veut que beka tchoko pas senga fou o be fe ka asmi magosa o be fe ka mali segi mali chibaou de ma o be djugu de ka kele la njauna ka mo muni faso dambe bo ala mo muni faso chi ka faso na folo chien njaunu nu be kata faso kungo fo lu de bi Otman ambe tagama ka sigi ka ngunuma. Ambe tagama ka sigi ka ngunuma. Zonda kanga do malikola wa. Mugo min tera minana boro kono. Mugo min yosoni ke. Mugo min gena ka bo jamana kunturu kuna. Kwa jamana janfa jamana chi. Sente mugo be kate u jigida olu de kan. Vraiment c'est décevant. La honte. Sente mugo. Ala ka hene aula. Kau daro sumaya ayang ko kitum na la ka noya mugo do kane fafa kan bafara kanga na folosia kan fantaya kan bataya ne katla katan kungo fo oye okoro ala ale dlamnize ne genge ne kara bagaya hakilite na e wa be sara sumba be kono dia jamana serele be kono dia jamana nyanama be kono ni minana jamana chila e place kanga e kaso de la ewa ça veut que hari blakuro ka bogo manga kalfa ela ne ya mekasum tapoda ko sente mo e lettre chalema voilà ala be ka tinya de bange dungudu njaw be barabna ala be ka di oma mais malien ni malien be kola domina yani ka bo o siraka nga chebe bo fara ko sobede ambe ka fo mo ye njaw mai Kwambe feka balmo de fara ambe ka fo mo ye konjaw main ala jugu ka firi ma firi hani ya kungolo ka nyaga laje ibado ko ne mo jugu de billahi abe assemblée kono climatiseur bay ya famia bala war ba ku mais ni nyada ibala kal ko barama ko fela ni mo ka jugu ala ba ça veut dire que ala ba ira quoi ni mo ka jugu ya famia bala ni mo te mo nyana mai ala be preuve di pema e kan jawu lati hal formu bene la katemaka ha ne yo choko kan katemaka aka photo de ben ntada aka photo de ben ko ni ayire la sa yele bi fara billahi njawu ye kasum tapo woni o te preuve yewa ali bati la fo 16 milliards détournés par kasum tapo que la ministrie aye mu hereso aye zone du même na kado kasola Andung ka kalan chena kasum tapo de tilela. Kasum tapo de façon na folota 600 millions kata di mettre 50 quoi ma ko 50 wol ma jo mettre 50 français avocado façon na folo 16 milliards kata kanadi comment 600 millions kata kanadi mettre 50 ma Kasum tapo de oke. Kanga wando kasum tapo la ka blakata kalana. Kasum tapo se kanga sara sumba yelema. Foka kana jigida tuabu de ka. Tuabu jume. Moko munu be mali constitution yelema kaku sawe. Ina komi ibeka tilela. Constitution mtumbe accord mtumba ni français uche. Accord de défense munde ba kono. Had ni français uye mali on fara. Uma moko fara de uye saga de fara. Had ni français uye mali on fara. Ça veut dire qu'on nous anga en façon chi de quoi. A ibe mali kura mogo de ye mogo muni an faw fo kan baw fo kan jamana na folo suya ko lu be segin ka to jigi ne bulan kan ga avancer de anga tanya fe de anga jeunesse kura de wole maintenant segina ka ta ko fe to ta tiye de wala na ibado ko sente mai mogo mi be sente kuna ça veut dire que c'est même pas la peine mais na obe kunu yoro aban so nya fe anye alaka mogo bawde anye alaka do nyumawde on be fenjando natolaye
fɛn min kan ka kunbɛn joona an b'o natɔla ye ne y'a fɔ aw ye n'a ma ɲi ne bɛna ça veut dire n'a ka ɲi ne bɛna sigi yan cogo jumɛn ko n b'a tɔgɔ fɔ mais cɛ kɛcogo b'a yira kuma cogo b'a yira a ye cogo b'a yira mɔgɔ min bɛ taa Kasimu ta pour ko ka Allah o k'a da don élection ko la élection wari le temps de Alifa y'a bɛɛ sonya 16 milliards du fila b'a bolo yan n'i taara Moti quartier dɔ bɛ yen nɔ ko Wayinki du min b'a bolo a ka bon hakili ma du b'a bolo Canada o tuma bo ye sanu de ya i bɛ Faransi ministre kɛmɛ ɲininka ça veut dire que hali du tɛrɛn t'a bolo yan mais du joli b'ale bolo yan a y'a wari bɔ min a y'a sonya de façon nafolo 16 milliards min fɔra o de b'a bolo a y'o de sonya n'an kan ka avancer de an kan ka taa ɲɛfɛ de an kan ka jeunesse de wele jeunesse minnu kalan b'u la dɔnniya b'u la faso kanu b'u la k'an jigi da olu kan mɔgɔ minnu y'a faso ci n'an seginna ka taa an jigi da olu kan o tɛ ka ça veut dire que anw ye kɛlɛ min kɛ k'a bɛɛ kɛ fu ye anw de ye Faransi gɛn yan o tɛ ka taa Faransi ala cɛ a ye kunu réveillez-vous Maliki Njaw man ɲi Maliki Njaw petini min b'a nɔfɛ ko mun yɛrɛ a tɔgɔ yɛrɛ Mayiga in Amadu Mayiga o kɔni o hɔrɔn kolonba de Nusari bɛɛ b'a dɔn ko ɲɔgɔn kalabanci den tɛ yen ne y'a da baraba mankan mɛ olu ye M5 kɛlɛ kɛ ORTM bɛ minɛ don min na ale tun bɛ assemblée bɛ minɛ a bɛɛ nkalon fin o ye denmisɛnninw labɔ ka t'o di saya ma Nusari bolila ka t'i da a ka so kɔnɔ Kiliman bolila u si ma ye bɛn de cerveau kelen de yera o tun bɛ mobili kɔnɔ bɛn de cerveau minɛna o i bɛ nin da baraba ninnu de ye an y'a kɛlɛ kɛ e ye kɛlɛ jumɛn kɛ ne balo maintenant ça veut dire que projet loi min taara CNT kɔnɔ n'u bɛ fɛ ka k'u sago ye ka juguw dɛmɛ mɔgɔ minnu y'a faso ci k'olu lasegin ka na fanga kɔnɔ parce que miliyari b'u kun u ka Faransi ka baara kɛ u ka juguw ka baara kɛ CNT mɔgɔw b'o de la nous comment ça s'appelle petinin tɔgɔ Boumabel Dandi Malin ka plateau sanfɛ a y'a bɛɛ fɔ ka walawala Sogɛl tun ye min bila projet de loi kɔnɔ ni delila ka minɛ suɲɛni na i tɛ taa faso baara la n'i bɛ kɛ candidat ye o bɛ t'i ka parcours ɲini i ka dossier depuis wolola don min na n'i delila ka tiɲɛni kɛ n'i delila ka suɲɛni kɛ n'i delila ka jugusago denya kɛ e da tɛ don Maliko la o ye ninnu bɛɛ sama ka bɔ a la fɛn minnu bɛ kɛ faso ma hɛrɛ ye o y'o bɛɛ bɔ i y'a faamuya b'a la projet de loi in kɔnɔ k'a kɛ zonw sago ye walahi k'a kɛ zonw sago ye Sogɛl ye hɔrɔnya min bila projet de loi kɔnɔ Mali bɛ jɔ cogo min na malidenw bɛ lafiya cogo min na baara bɛ kɛ tiɲɛ kan cogo min na u y'a bɛɛ sama ka bɔ a kɔnɔ o bɛ n'u jɔ de ko ministre tun bɛ fɛ ka Mali k'a ta ye ministre tun bɛ fɛ ka élection kɛ n di mɔgɔ de ma ministre bɛ fɛ ka Asimi de kɛ président ye maliyɛn bɛɛ bɛ Asimi fɛ wa Asimi danbe bɛ a la ministre bɛ fɛ ka Asimi de kɛ président ye Njaw ninnu t'o de fɛ Njaw ninnu t'o de fɛ Asimi o ye loi min voté k'a d'i ma n'i y'a signé maa min fa yɛrɛ de yɛrɛ faga mɔgɔ ye Boumabel ka émission ça veut dire que u mɛnna kuma na ka bo fara ne yɛrɛ ma foyi parce que ni mɔgɔ bɛ nkalon kan i tɛ foyi faamu a ka kuma la mais nous comment ça s'appelle Boumabel bɔra ka kuma bonya kɔnɔ ka kuma ni hakili sigi ye c'est tellement que Boumabel bɛ tiɲɛ kan a ye kuma in fɔ ne yɛrɛ ye vidéo in lamɛn siɲɛ 100 tellement que n ye faamuyali sɔrɔ tellement que a y'a fɔ a fɔ cogo la a taara n'a gafe de a taara n'a lisi de lisi ça veut dire que fɛn bɛ projet de loi in kɔnɔ Boumabel taara i sigi n'a ye de k'a bɛɛ walawala k'a fɔ mɔgɔw ye ni min ma kɔntan i ka na aw ka débat kɛ ni min ma kɔntan i ka wele aw ka débat kɛ Sogɛl tun y'a don a kɔnɔ mɔgɔ n'i minɛna suɲɛni na fanga man ka d'e ma i man ka kɛ candidat ye n'i ye tiɲɛni kɛ faso kɔnɔ i man ka kɛ candidat ye n'i ye faso ci e man ka kɛ candidat ye nka cɛ o y'o ko ɲɛnama ninnu bɛɛ sama ka bɔ a kɔnɔ an b'an komi an b'an jami n'i ye nin fɔ k'o bɛ mɔgɔw dɔgɔya cɛ anw ka sɛgɛn tɛ kɛ fu ye dɛ hɔrɔn de da kan ka don Mali ko la hɔrɔn kolon de k'a ju minɛ ka ju don kaso la foyi tɛ bɔ a la n'i ye faso nafolo suɲa i kan ka taa kaso de la bi mɛ ko ala Njaw ko mun ye colonel Njaw in cɛ ni ma ji fara i ka ɲamaku ji kan i tagatɔ la de dɛ malidenw tɛ blague dɛ malidenw tɛ tulonkɛ la musalaha tɛ yen n'i ka ɲi u b'i dɛmɛ n'i ma ɲi u b'u sen kɛ k'i ta
ni lahara tɛ i tɛ jɔ marifa kana dan ka k'i bolo dɛ i teriw kana dan ka kɛ sɔrɔti ye dɛ c'est le peuple qui décide malidenw ka hakilina ye mun ye changement malidenw bɛ mun de nɔfɛ mali kura IBK bɔra o de la an tɛ segin jɔnya la dɛ an tɛ segin jɔndenya la dɛ n'o dɔ b'i kun na bɔ i kun na n'i ye sogɛli sogo d'a ma a b'a ɲimi parce que n'i y'a mɛn ko jɛgɛ ji ko don n'i y'a mɛn ko na ji de kɛra daga kɔnɔ a ni sogɛli bɔra yen o bɛ dankari kɛ Asimi ka ɲɛnamaya la Asimi ne yɛrɛ t'a dɔn Asimi yɛrɛ projet de loi de projet de quoi de to fanga la Mali bɛɛ b'i fɛ Mali bɛɛ b'i kɔ depuis nana milari ma suɲa depuis nana i muso ma kɛ minisiri ye depuis nana i dɔgɔnin ma kɛ minisiri ye depuis i nana i fa ni ba ma kɛ foyi ye o bɛ bɔgɔso min kɔnɔ hali bi o bɛ yen i yɛrɛ tɛ faso wari tiɲɛ i tɛ faso nafolo suɲɛ i tɛ fini don i y'a faamuya b'a la i t'i diya i tɛ t'i da Canada i tɛ t'i da Dubaï i tɛ taa yɔrɔ si depuis nana i bɛ yen de i tɛ taa furakɛ Faransi i tɛ taa furakɛ yɔrɔ si an ma ɲɔgɔn président sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Asimi a ɲɔgɔn président yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ depuis a nana a ma taa furakɛ Faransi a ma taa furakɛ Amérique a ma taa furakɛ Dubaï a ma faso avion ta ka t'i diya c'est ça le président a tɛ kuma a tɛ waso a ko bɛ anw ka sanu kɛ sira ye mais va te faire foutre njaw ma ɲi dɛ njaw ŋaniya ye de ka zonw ka baara kɛ njaw ŋaniya ye de mɔgɔ minnu ye faso in ci faso ka segin olu ma depuis ne arasa da nɔgɔlen ye njaw ka ɲi dɛ njaw ye sogɛli ka loi bunte dɛ njaw ye nin kɛ dɛ parce que njaw bɛ zon de k'an fɛr la arasa mana mɔgɔ dɛmɛ bilayi c'est à dire que o tigilamɔgɔ b'u ka faveur de la o waati arasa mana mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ duman fɔ o tigilamɔgɔ b'u ka côté de la o waati njaw b'u ka côté de la ewa awa cɛ maliyɛnw a ye réveillé a y'aw kunkolo kɛ ka baara kɛ a y'aw kunkolo dayɛlɛ mɔgɔ si tɛ njaw juguya la mɔgɔ si tɛ njaw contrôle la njaw ye ki foyi k'o bɛ sɔn 5 cɛ e ni ala na kɛra ko 5 soldats y'u kana fara dɛ u kana nin kɛ i tɛ ɲɛ bɔ min cɛ n'u ka cɛ i ka lafiya Asimi ni min faratu yɛrɛ la i ka fanga tiɲɛ sababu bɛ bɔ CNT in de kɔnɔ Asimi ni min faratu yɛrɛ la ça veut dire que ni min janto yɛrɛ la i ka fanga tiɲɛ sababu a bɛ bɔ CNT in de kɔnɔ race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris n'a bɛnni ma ewa n'a ka mɔgɔ fɛn fɛn y'o wele n'i ye vidéo kɛ e ni ala na kɛra cɛ ni ninnu bɛ tiɲɛ kan n'an ye vidéo kɛ k'o tɔgɔ fɔ i b'a ye u bɛ weleli kɛ i y'an gosi nin vidéo la dɛ i ye dɔ fɔ a ma nin vidéo la dɛ non kana to ka dɔ fɔ a ma dɛ an bɛɛ de ye kelen ye dɛ n fa b'i fɛ dɛ n ba b'i fɛ dɛ ni e tɛ kalaban ci den ye mɔgɔw wele kun ni e bɛ tiɲɛ kan i panike n kun ni e bɛ tiɲɛ kan i bɛ mɔgɔw wele mun na ko kana kɛ nin kɛ mais va te faire foutre an bɛ Mali de ko an tɛ mɔgɔ kɔ ni Asimi sira bila a b'an jɔlen sɔrɔ yan ni sogɛli ye sira bila a b'an jɔlen sɔrɔ yan yanni u ka na u y'an sɔrɔ Maliko la tɛ mɔgɔ kɔ dɛ n bɛ faso de kɔ n bɛ kali ala la ala min ka bon n ka kali ma n bɛ faso de kɔ n bɛ faso de fɛ cɛ si ma bila vidéo kɛ la o cɛ tɛ min ka wari bɛ n kɔnɔ a tɛ yen a y'aw ku tile faso in ça veut dire que a y'aw ku tile fali ka faso ka segin a danbe kɔnɔ mɔgɔ minnu ni fanga tun b'u bolo kunun a y'olu minɛ k'u don kaso la a ka denmisɛnnin kura wele ka na danbe bolo o kalanna Faransi o kalanna Canada u bɛ fan bɛɛ fɛ u kunkolo falen don a ye place d'olu ma faso ka avancer an bɛ taa ɲɛfɛ de an man ka segin kɔfɛ n'an seginna Kasimu Tapo nin ma o kɔrɔ ko ça veut dire que an tɛ ka taa ni ɲɛfɛla ye dɛ an bɛ ka taa ni kɔfɛla de mɔgɔ kan ka tagama i kun ça veut dire que i ɲɛkisɛ fila ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ min na i kan ka tagama ka taa yen fan fɛ de mais n'i tagamana ka t'i tɔn fan fɛ n ka cɛ o ye tatiɲɛ ye bɛ Boumabel ka vidéo k'a la aw yɛrɛ b'a lamɛn ka cɛ a y'a bɛɛ fɔ ka ban pewu janfa bɛ ko in na Boumabel walayi n ye faamuya sɔrɔ a ka kuma la a ka bon hakili ma a ye Boumabel lamɛn dɛ sogɛli tun ye hɛrɛ de don nin projet loi in kɔnɔ sogɛli bɛ Mali fɛ sogɛli tɛna Asimi janfa sogɛli bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na ani Asimi de bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais comme ninnu ye faso miliyari suɲɛ olu ka ala mais n'an bɛ ka taa an bɛ se a ye Boumabel lamɛn dɛ Boumabel écoutez ne ma fila de sɔrɔ a siɲɛ duurunan na n bɛ kuma kelen f'i ye constitution loi électorale nin bɛɛ ye kɔfɛ ko de i ka plateau kan yan kumaw fɔra
ni plateau kelen ne sigili me yɔrɔ min na kuma fɔrɔ mais i b'a tigi wele k'u ɲininka ko loi électorale nin kɔnɔ ko mun de b'a kɔnɔ a b'a fɔ ko Sogɛl ye mɔgɔ 4 di loi kun fa kun plus de 216 articles ni ko a ko mun de kɛra ko non ko Sogɛl de ye mɔgɔ 4 choisi loi kun na kun o bɛ se ka loi ya o bɛ se ka disposition ya kasa e de bɛ CNT kɔnɔ e de bɛ jamanadenw place la ni ko mun de fɔra mun de yɛlɛmara ouais c'est ça. Ah non, non, Sogɛl de ye mɔgɔ 4 di. Enfin, Sogɛl ta ye Maliya. Mais c'est pas ça. Gani Bigita. Bigita. Ah, Bigi bɛ mun b'u a fait vieux ta n b'a bɛɛ f'i ye kelen kelen an ka taa. An ka taa an b'a nɔtɛ. Gani. Loi électorale nin. Yani ma ɲininka la n b'a f'i ye. I b'a lajɛ. A article 1. N'o bɛ bɛn a mun amendé la o article 5 ma. Bɛɛ y'a dɔn Mali kɔnɔ. Ko organe unique de gestion, un organe indépendant pour gérer les élections, que c'est nécessaire. Bien sûr, façon de bien benoka. Façon de bien benoka. À la Guinée, Amadou Toumani Toula et Afro la cellule. Position est sigilée, Mickey. Du maladie du 25, 26, du 27. Et c'est quoi maintenant? Il va qu'à faire sigilée, Mickey. Ni un gouvernement répondra ni un ministre répondra ou beda benen kafo ou effectivement qu'on la multiplicité des organes de gestion des élections, les modes de scrutin majoritaire pour l'élection des députés à l'Assemblée, la base démocratique largement dépassée par la détermination du nombre de députés. Donc nous la conclusion ou le ministre qui me voit au banda au début. Ko tiens là, ko kalafli chakeda munumbi bolo kalafli barla kakacha. Kakacha ko sobe. Nous era mangai. O don o y'a sɔrɔ Mukutari ni bandaw de bɛ yen olu ye Faransi ka cidenw ye u b'a dɔn fiɲɛ policier kɔrɔba ninnu b'a dɔn ni élection kɛra tan olu kelen de bɛ na donc u sɔnna organe unique de gestion ma parce que u b'u sago kɛ depuis o bɔra yen ni Sogɛl nana u b'a dɔn u bɛ min dɔn Sogɛl b'o 100 dɔn Sogɛl bɛ min dɔn Sogɛl depuis a sigira Mali premier ministre la Mali bonyana Mali respectera Mali kuma kan ka sɔrɔ ma ministre bɛ ja dɔ la kuma fɔli la an bolo ko Sogɛl de ka fari a bɛ dɔ taara o don a ye min kɛ a ka juguya ni Sogɛl ta ye donc gouvernement in bɛɛ de kan ka fo le gouvernement de Sogɛl a b'i kunna u y'o yɛlɛma article 5 kɔnɔ u ye min amendé ko non ko ministre de l'administration territoriale kan ni EJ ko de bɛ jɛ ka élection baara kɛ ne ko organe indépendant tout ça c'est indépendant. Aïe, je crois qu'elle est fly. Indépendant quoi? Et il dit d'abord faire de la qui s'y gagne baraque. À son territoire de tenir à baratoy. Article 7. Sogɛl ko u bɛ kuma yɔrɔ min na ko Sogɛl ye mɔgɔ 4 di n b'a walawala i ye mɔgɔ 7 gouvernement o de fɔ o mɔgɔ 7 tɛ organe kɔnɔ dɛ o tɛ EJ la dɛ o de tɛ don kalafili kuma la dɛ o bɛ kɛ mɔgɔ de min n'a bɛna examen ale ye examinateur de ale de bɛna a tɛ fɔ ka fɛn corriger ale de ye monsieur ye ale de ye maître ye donc ale kan ka mɔgɔ 9 de ta o mɔgɔ 9 ale bɛ ta cogo min na i b'o dɔn concours de bɛ kɛ i bɛna i bɛ postuler Gani kɛra sɔrɔsi i bɛ se ka postuler i kɛra préfet i bɛ se ka postuler n'i ko bi ko société civile ni politicien ka mɔgɔ dɔ choisi u ti bɛn a la parti 230 ani kɔ association 600 ani dɔɔni olu bɛ se ka jɛ cogo di k'u bɛ mɔgɔ 2 mɔgɔ 1 ta a kuma ka ca a kuma man ca mais n'a kɛra fɛn dun examen concours de dun aw bɛna a bɛ postuler donc mɔgɔ 7 in komi gouvernement ko ni présidence bɔra gouvernement de bɛ yen ale bɛ mɔgɔ 4 di Sogɛl tɛ dɛ gouvernement bɛ mɔgɔ 4 di CNT bɛ mɔgɔ 3 di o ye mɔgɔ joli mɔgɔ 7 ne ko Sogɛl ka mɔgɔ 4 ko bɛ yɔrɔ jumɛn min yan o tuma olu kan ka mɔgɔ 3 min di o ngolu fana ye kulu di Sogɛl fana ye institution di kuma gɛlɛyara Sogɛl ka gouvernement ko bɔn k'a ka ɲi mɔgɔ 4 min ne kan k'a di a y'a di Assimi ma parce que ne bolo aw de ne kan ka jɛ ka Assimi protéger de en cas de faille fo k'a fɔ a fɔ ah non président data la ani mɔgɔ minnu ka baara kɛ peut-être tɔgɔ cɛ ka ɲi mɔgɔ kun ni ala kun ni mɔgɔ ye Gani o mɔgɔ 7 o de kan ka examen kɛ mɔgɔ 9 concours kɛ mɔgɔ 9 ni ɲɔgɔn cɛ o ko non k'o tɛ kɛ ko mɔgɔ 15 ça veut quoi sisan élection t'a la ko ko t'a la parti politique na ni mɔgɔ 4 n'i ye parti dɔ ko ka mɔgɔ 4 di n'a fɔra ko ADP Maliba bɛ sɔn ka Adama ka hakilina ta k'o don a kun ne bɛ sɔn o ma n'a fɔra ko Musa Mara bɛ sɔn dɔ ka hakilina ma i bɛ da o la o bɛ bɛn cogo di minnu bɛ CNT kɔnɔ olu dɔn ne parti ye wa minnu ma gase sɔrɔ ka mɔgɔ di ka don CNT kɔnɔ dun u b'a kɛ cogo di société civile n'i ko ka mɔgɔ ta bi a bɛ kɛ cogo di gɛlɛya b'a la gɛlɛya t'a la donc ko mɔgɔ 15 ko président ko bɛ sabati olu de y'a sɛbɛn dɛ ko président ko bɛ sabati ko alamɛnɛ ko
ministre comme mon kelen no gouvernement est le premier ministre John le premier ministre do kuma la ça le gouvernement n'a pas demandé ko le yɛrɛ bɛ mɔgɔ fila di ko conseil économique bɛ mɔgɔ kelen di ko parti politique bɛ mɔgɔ naani ko société civile bɛ mɔgɔ saba di ngani est-ce une source de conflit wɛrɛ wa ah ni bɛn ma kɛ tali tɔgɔ la an bɛ déviation n'a ma k'a kɛ tɔgɔ la an bɛ mɛn sira kan Gani n bɛna min f'i ɲɛna article 77 introduction des nouvelles pièces à fournir Gandhi u ye maliyɛnw ka droit bɛɛ minɛ u la kana nin fɔ dɛ Gani u y'an faga an ka droit minɛ na Gani ni yɔrɔ la mɛ dɛ Gani u kumara Gani u ye kuma dogo n bɛna kuma d'i ma article 77 a bɛ mun fɔ a ko mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka taa kɛ candidat ye Gani fo ka sɔrɔ i nana n'i ka récépissé i ka bien déclaré k'a fɔ e tɛ candidat ye k'a sɔrɔ mɔgɔ t'i ka sɔrɔ da dɔn i bɛ baara min na o bɛ dɔn i ka sɔrɔ da ye nin ye c'est pas parce que n'i kɛra président ye k'o ka sɔrɔ bɛ da o tɛ dɛ depuis i ye candidat ye tuma min na i tɛgɛ fila jɛlen de bɛ na o t'a bannen dɛ les 5 derniers reçus de paiement des impôts k'i ye faso de ɲuman ye n'a sɔrɔ i bɛ cakɛda la ou bien n'a sɔrɔ i ye fonctionnaire n'a sɔrɔ i ye kɛnyɛrɛ ye i mana kɛ baara min na faso nin yɔrɔ impôt sarali yɛrɛ si san 5 laban i bɛ na n'o ye ne kɔni tɛ malidenw hakilina yan n ye malidenw hakilina ye n ye malidenw hakilina ye bon CNT nin ye rejeté auzubillahi kana nin fɔ dɛ subhanallah nin ye jɛlɛya ye dɛ nin kɔni ye nin ye jɛlɛya n bɛ min f'i ye a y'a fɔ u ka kɛ Ala kama u ka débat reprend ou que l'esprit de ces articles là et le corps même de ces articles article est fɛn fila de ye a bɛ mun de ɲini a n'a nafa ye mun ye mɔgɔ bɛ kuma o de kan e ni Ala cɛ n'a fɔra ko candidat ka na depuis candidat kuma min na i ka wari dɔnnen don zon bɛ sɔn ka candidat ya ayi zon tɛ sɔn a tɛ sɔn n'o kɛra an bɛ ministre ko dɔ ka bien wallahi i bɛ boli ka t'i kun fɛ parce que dɔw ye wari dɔ bɛ maralen bɛ dɔw bolo à l'étranger a ka bon hakili bubu CNT maaw yɛrɛ tulo bɛ an na n'u ye nin yɔrɔ kɔni kɛ falen o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an jafalen don Gani maintenant n'i ye article dɔ bɛ yan saisine de la cour suprême par l'électeur Gandhi ko ni e Gandhi ne k'u ma bɛn Dawuda ko ni élection don n'an ye sonyalima ko min ye ni tarama ko don k'an jija k'an bɛ se ka cour suprême saisi c'est à dire quoi jamanaden bɛ se ka cour suprême saisi n'a ye tarama ko min ye kalafili la non ko tɛ se ka ko tɛ kɛ kuma dɔw la ACCR tɛ fɛn dɔ ye kuma dɔw la mandatɛr tɛ fɛn dɔ ye kuma dɔw la dɔ tɛ fɛn dɔ ye mais électeur b'a ye oui o b'a ye jamanaden gansan dɔ b'a ye namara dɔ bɛ k'ale sigilen ɲɛna Gani k'o tɛ kɛ o ko fana tɛ kɛ k'o tɛ kɛ CNT maaw o t'a kuma ɲɛf'i ye o n'an bɛ ka taa se bubu i bɛ ka ninnu min fɔ ninnu kɛra a bɛ sɔn ka kɛ baara kɛ CNT a bɛ sɔn ka kɛ baara kɛ o tɛ sɔn ka kuma ɲɛf'i ye Gani subordination des représentants des Maliens de l'extérieur u ye diaspora faga diaspora min tun bɛ wari bɔ k'a ci CNT la kalo o kalo semaine o semaine e Gandhi y'o seere diaspora de y'i jɔ mouvement Mali changement fɔlɔ changement min ka fɔ nin ye diaspora y'i jɔ a M5 kɛlɛ kɔni kɛ diaspora de y'a financé à 90%. ne ko est-ce que bi diaspora man ka représenter assemblée kɔnɔ wa Mali ko kɛlɛ kɔni kɛ 5 millions de Maliens à l'extérieur est-ce que bi olu ka kuma kan ka don mɔgɔ da mɔgɔw kan ka kɛ u yɛrɛ dɔ de ye min bɛ tunga gindo dɔn min bɛ tunga gɛlɛya dɔn min bɛ tunga yɛrɛ ɲɛma a bɛ tunga fɛn bɛɛ dɔn. non n y'a faamu u ye mun de fɔ diaspora kan. ko k'o to yen ko ni fanga kura sigira tuma min ka diaspora tigɛ bɔ a la o k'a tigɛ bɔ a la pepe pewu kɛlɛ bɛ ne bubu est-ce que ko in daminɛna fɔlɔ Gani ko ka mamuru mɔgɔ 9 in bɛ mɔgɔ 7 min ta mɔgɔ 9 in bɛ mɔgɔ 7 min ta de façon au niveau local i n'a fɔ sisan ainsi mɔgɔ 9 ainsi mɔgɔ 15 plutôt olu kan ka u b'a fɔ ko mɔgɔ 15 n bɛ taa ni CNT ka hakilina yɛrɛ gouvernement ko mɔgɔ 9 ko ka kɛ élection ye ko namara t'o de la n'i passera mɔgɔ 7 in u ko sokalen mɔgɔ 4 ta min na mɔgɔ 7 in de b'i ka dossier corrigé mais u da tɛ foyi la o mɔgɔ 9 fana bɛ mɔgɔ 7 de fana choisi dans les régions dans les cercles dans les localités donc ko o mɔgɔ 7 in o tila tɔgɔ la ye dɛ mɔgɔ 4 o ye pouvoir public ta ye mɔgɔ 2 o bɛ bɔ parti politique la mɔgɔ 1 société civile Gani pouvoir public ye jɔn ye préfet ni sous-préfet o tɛ wa olu dɔn est-ce que préfet ni sous-préfet n'i bɛ dossier déposer i bɛ t'o déposer mɔgɔ min fɛ yen ale bɛ mandataire choisi ale bɛ assesseur choisi ne ko élection kɛlɛ bɛ ma bɔ o de la wa ne bɛ fɛ k'e kɛlɛ bɛ bɔ o de la kɛlɛ o kɛlɛ kɛra élection na Soumaila Cissé bɛ tiɲɛ so a ye mankan kɛ a ma kuma nin de kan wa a kuma nin de kan mɔgɔ minnu bɛ choisi préfet ta a bɛ kɛ président ka nagakɔrɔmɔgɔ ye a bɛ ka bi a bɛ ka élection de lajɛ ne ko ni président ka bɛ deuxième mandat kɛ nin condition na
ni président nous sigira et de la bi élection qui est tout dit mba la joya pour que vidéo kana janya j'espère que be famille ke njaw naka mro ni asimi ma chugo don nuna bilaw be asimi faga ni asimba chugo don nuna obe asimi ka faga chi ni asimi ma kolosi njawla bilaw be obe asimi makosa mbuma bel ya befo ka bampeu ni mo mi fana mago bala ba blanga pas en fait beta la me chien kelen tede chien flat de nya la me be chien direct buma bel ya befo bamana kan de la ka wala ka barati obu sigi dro ko sogel tumina mo nanta mais munde be article kono sogel ka la nyine munye o te fo mo yede e wa sogel ye bara nyuma fem bla article kono pose de loi na be era la se malima na be na ni chien na be mali sega dambe kono ya be sama ka bo kono ya be flip poubelle kono ni asme ni signé mama faire de ayere fa ni asme ni signé mama jan faire de ayere jan fa billahi sogale horonde ani chao che jera mali kono ama boniye ami jan fa ami to jugu fo sogal ni mo fen jera m5 kele la ka bo o la ka fenge aw kata sogal ka video bella de na de la ka boni mo wol maka mo la gushi wol maka galonda mo la te asmi sogal bi fede o ba do ko sogal be ki ka here de nyini abeka faso here de nyini o be fe ko de tien kana son asimi i jugu folo njawdu i jugu folo ni sentendo imai aye sara genaw ya famia bala batterie ferlaw ya famia bala wulu jibolaw tiatri bolaw comme jon jugu sago nu ko beche jawdu beche kelen anka nu loi fen be voter sara banu nu siglembe ko mbo fanga sara jigi banu nu siglembe tinya do tinya ta beba bolo korota parce que olubu ko na so ne sente yewa janye mo nteru nsunguru do onu balma do onu terga ko lu fara no ka to bla sente ko na imma ha ni mali chilu ko kuma de ba ko be ba tege ni korota ka amumu ka boshien ka ke binka ka galon dabiri ha me sogel tumena mali chide sogel tumena fanga ka te sogel ya fo abe akoni ni bana ko ale be segen kata ya famia bala tulonga kana modewuni ni fanga mi bana sogel flemina sogel ya fambe ni bana ko abe segen kata tulonga kana modewuni ale ba dabo ma fanga ko la peu sogel beka le bonheur du Mali l'honneur du Mali sogel beko de nini asimi wallahi chogorba minade chogorba ye chogobe dambeira aye chogobe chinyira e wabe Mali fe Francisco sogel kanata ni sogel tunte Mali fe wallahi otumba fikata mabe Mali fe Francita mogo fait autre façon de nous demander. Asimi, il dit tout chocolat inade. Wallahi asimi chocolat mais ni tega fly. Abe malien don, mali be jo chocolat na ba don. Abe malien mina chocolat don. Chocolat mais ni bolo fly. Ni mina ni bolo fly bela abi sauver. Abika ika barabe nya ibolo. Ika barabe nya ibolo. Obe unyabo au-delà. Ka sogel tu krefe asimi mali be jo olu dunte mali jolen fe olu te fe mali ka lafia o de lobe fe ka sogel balier ka boy ni ame ko fanga be jegala be jido kono de aki sen kare ka boy kana so sogel mana fen fuyo so ama mali kodo sogel mana fen fuyo so ama mali ka here nyinindo bu ma bele ya be fo ka ba fen tu mena ni here fen tu mena ni chiaye fen tu mena ni benye u ya be boa kono ka galon bla kono hal diaspora mo mun tunganga do akono olu ka diaspora represente u ya be boa kono ka galon mumu ka teme mbeteme ale la njaw ambe e ba billah njaw ambe koda e ka inika nu sa kungulu misani ambe koda au ka garankete minda bagoloka abe mali mbunya jaguya ni mali mandayo abita tunga de lade abe chinya deme de jaguya mais ka dabiri mo mun ne ka sum tapo sigre ko sente mo ye lettre chalema ne ko barabana e wa ala chinya wore bangi o ba yira ko nunu njaw ye politicien de bube ka mo do njaw ye france ka mo de njaw be son ko bema nu kungulo misani mi ba no fe nu ale be bo bene de maliente atena ke mali fe faso kanu yere tala denya na mate kungulo misani mi be fe no fe njaw no fe nu sare abe bo bene de bene ka do afatu be bene de koksere ala
I tagato mala bika saki mine kata di sofari ma ibe mugandama. Fa banana do me male munu siglembe. Olu du tega fara nyongo ka fa bla kana Bamako. Nu sa nu na chogo fle. Malien ta masura mali kono malien joli tala. Abe son ko be ma horonte dambetala. Au-delà te sorel fait. Moi be mali fait kafiri ti fait. Moi bi faso fait. Dugu sago de ate ki fait. I janto chokolaba ina de asimi. Billahi ni mi janto chokolaba ina. I ka fanga tieni. I reta tieni. A sababu bebo senten de kono. O tu mena marteau da yukun. Ka marteau. Ka da yukun chema. Jonde tu mena ke senten moro. Coup d'état min tu mena ke jonde tu mena ke senten moro. A fera ko senten moro tu mena coup d'état ke. Nja u toro ma fo jamu ma fo. Pour ka académie no bloc vidéo ke ka publication ke ka fait ok. Ni senta la ni nota la be kuma muna. Voilà. Njaou, amayi. Par exemple, ça, quand tu mets la kenne ka dougoula, quand tu mets la kenne ka dougoula, et ni ne senta l'andata la mekuma moto. Mais dès parfois que coup d'état tu mets la kenne asimina, comme moi bora sente de kono. Ou rabe djaou yere publication ke, nous ça bora publication ke, ayaka petini bla maïga, ou vidéo keme de ke, ou yes fa beke sur une magone bo fala la. Ou ba yera ka fuku nobe kodro la, ou sembe kodro la parce que ou sana, ou jatgera, ou beka boka vidéo ke ka mo la convoquer galon finka. Hara munu bola ka video ka mogo ya ngole. Nous sranente nous noto kola en wole kuya. En wole ku. Umai aya janton jaw na ka mogo la ambe ala ta de fo iban so tasa mi ko na jusoro. Ni sangolo bi bola blaka jigi. Mago te mogo la ka papa te mogo la même façon de faire wambe tia de faire. Njaw na kungulo bizarre ni e ya famia bala nyada fimai. Anga nyaka jugu. Ala ni tellement ka anga nyaka jugu fo ka nyada ke fimai. Tellement qu'il y a un jour faut qu'il y a il y a famille balé coco ko bamon billah ni kube asmi janfa il refera fou à te corbo tchewo tcheni kube asmi janfa malien ba fait bi malien ba ko bi sanga barla ne ko kiba janfa ala bi tache mal don bi kutere ebe asmi janfa kana sigi jonkuna ebe asmi boy kana sigi jonkuna ebe asmi boy ebe na sigi jonko kuna malien ko bi fewa obi donwa o kasla bilawa obe moko min fe ni yo boy billah obe kota e ka gran kete minda ay aw ka essayer do ay continue dugu sago den yala malen do ni dans le changement de cas o ye moko so moko min bu lame o ye moko so moko bu bonya o ye moko so moko bu ka war ka ke chogola e ka bo wo kono kana ko be na mali mara wala ko be mali di juguma tay yere fa ne ta do numbe meri chugum na o be reflexion ni yoro jumay ala ye mɔgɔw min bonya ne ko k'u bɛ o dɔgɔya i bɛ taa min ala bɛ mɔgɔ min fɛ e bɛ se k'o aw a ye miiri quoi Asimi b'a ta ni fila de la bi i bɛ bɔ Kayi fo Kidali ka bɔ Bagunu fo Faransi mɔgɔw ɲininka k'u bɛ Asimi fɛ wa i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'a fɔ k'a t'a fɛ bɛɛ b'a fɛ e b'o bɔ i bɛ taa min e ka taa mɔgɔw ɲininka ko politicien minnu tɛmɛna ko jɔn de b'u fɛ mɔgɔ si t'u fɛ. Mɔgɔ si tɛna ka ninnu fɛ fo ka diɲɛ wuli a mɔgɔ bɛ mɔgɔ min fa t'o ye ni k'i b'a bɔ i y'i fa faga k'i ba faga k'i ka kabila faga k'i yɛrɛ mago sa pewu n bɛ tɛmɛ tanti Zanette n ka foli b'i ye Zeska mete k'i fo an bɛna den langolo in na den langolo in musokɔrɔba ka wolo kɛra fu ye a ye tungarankew lagosi n'o ye Rasibachi ko an tɛ foyi la minɛnɔgɔ ko yɔrɔ jɔsi kusi changer i y'a faamuya b'a la ko yɛrɛ ko an tɛ k'o sɔrɔ bi ko confinement b'a la ko coronavirus b'a la ko depuis 2020 ko an tɛ baara la depuis 2020 anw tɛ baara la an bɛ k'i bo de dun wa e bo de bɛ k'anw balo wa anw tɛ baara la e de bɛ k'an ka so sara anw tɛ baara la e de bɛ k'an ka dépense kɛ kafiri ala jugu nkalon tigɛla si jugu a sigilen bɛ a bɛ nkalon tigɛ f'a ka sagaw de tɛgɛra fɔ ko anw tɛ baara la depuis 2020 mɔgɔ min tɛ baara la Faransi depuis 2020 e bɛ taa dugu wɛrɛ la e tɛ to Faransi yan i bɛ taa tunga la diyagoya 2020 e tɛ baara la foyi jɔn de b'i ka so sara jɔn de b'i balo maliyɛn minnu ko a yɛrɛ ka kuma ko maliyɛn ko bɛ politicien minnu bɛ k'o bɛ 1000 euros ci ka na $1000 o bɛ so sara Faransi yan o bɛ so sara ka dumuni d'i ma an k'a kɛ san yɛrɛ kɔnɔ o ye $1000 de ci ma o bɛ se ka so sara san kelen kɔnɔ mɔgɔw bɛ baara de la yan confinement nana fo k'a ban anw ye baara kɛ yan fo Faransiw y'a fɔ journal la ko mɔgɔ fɛn fɛn ye baara kɛ confinement kɔnɔ ko n'i taara nationalité ɲini k'o b'a d'i ma ko i n'a ka kan mais i bɛ jugu sago den de sigilen tellement que ala y'a ta tiɲɛ k'a halaki
or k'a avance a bɛ ka segin kɔfɛ a den filanw a bɛ k'olu de jaabi mɔgɔ minnu y'a ko k'a bɔ a bon na sugunɛ la k'u ka nafolo ta k'a d'a ma ala ni dangadenya ni kafiridenya ni fisuliwaledenya bolo a bɛ k'olu de lagosi bi ne y'a fɔ taximaniw ye yan n ko arasa tɛ dɛmɛ fɛn ye ne bɛ bɔ CDR kɔnɔ n y'a fɔ taximaniw ye n y'a fɔ Keyita ye Keyita ye ninnu y'u yɛrɛ faga bi Keyita tɔgɔ bɛ fɔ ni mɔgɔ fɛn fɛn jɛra ani bɛɛ farala ani mɔgɔ fɛn fɛn jɛra a n'a si tɛ ɲɔgɔn fɛ parce que kafiri don fisuliwale don a ka bon a yɛrɛ bolo a tɛ sɔn mɔgɔ ka conseil ma a tɛ mɔgɔ lamɛn fo a kɛlɛ mɔgɔ tɛ décision ta a ka jɛkulu kɔnɔ a kelen pe a ka jɛkulu kɔnɔ cɛ tɛ yen muso tɛ yen min bɛ se ka décision ta a kelen pe c'est lui qui décide ne y'a fɔ Keyita ninnu ye yan n ko nin tɛna aw to yen aw ni nin tɛna laban ɲɔgɔn bolo aw kana aw ka temps perdu a filɛ CDR taxi tɛ yen bi a cira pewu a denw ba yɛrɛ y'a fɔ ko Fanta Sise de CDR taxi ci ko CDR taxi cira CDR taxi tɛ yen n'i y'a ye taxi bɔ a da kɔnɔ ko taxi tɛ ka marché bi ko corona bɛ yen a n'olu fana kɛlɛla de ni mɔgɔ tɛ to ɲɔgɔn bolo a ye CDR taxi fana u tɛ yen bi olu taara k'u ka miliyɔnw ta ka d'a ma k'u ka fɛn bɛɛ d'a ma n'olu fana tɛ ɲɔgɔn bolo CDR taxi tɛ yen o de la a bɛ k'olu fana dɔgɔya an ka cɛkɔrɔba lamɛn ale bɛ Gabon de tunkarankew ye min k'a ye a y'a lamɛn dɛ a ye cɛkɔrɔba lamɛn. Alasa nana libéré ka bɔ yan don min na ne sogo yɛrɛ CDR ne yɛrɛ tun b'a la a wa fila cotisation ne yɛrɛ y'a sara f'u y'a fɔ ne yɛrɛ ko n'a fara mɔgɔ min garde-corps min bɛ Alasa garder ko ne ka fara o kan mais a don ne ko vraiment ko tan tɛ ne bolo a wa fila ne y'a cotisation sara k'a fɔ ko n ka place la ka taa sara bien sur place an ye wari min fara ɲɔgɔn kan vraiment c'est pas petit mais n'a fɔra bi ko Alasa sɛgɛn de b'a la. hali sini ni transition ni sɔkɛli ye Arasa berenka cɛ n'a y'a garanti ta Arasa ye k'a fɔ Arasa kalo kɔnɔ bɛ 3 millions de b'a kan ku bɔ i tɛ Arasa nɛn makan bɛ tuguni sɛgɛn de b'a la janfanti don a t'a yɛrɛ dɔn hɔrɔn tɛ Arasa ye hɔrɔnkɔrɔ de ye sa taɲinina de don taɲinina don hɔrɔnkɔrɔ de don Arasa ta Mali ko tɛ dɛ taɲinina de don n ko b'u sigɛ nin ɲɔgɔnna de kala b'u sigɛ garanti de ta ye k'a fɔ i bɛ fara i bɛ k'a ka mɔgɔw kan i b'a soutien kalo kalo ni million hakɛ bɛ n b'a ta k'a di ma yali a taara fara i bɛ k'a ka mɔgɔw kan a taara b'u sigɛ ka jɛnɛba ye a fana b'u sigɛ kan donc hali bi ni sɔkɛli ye Arasa wele k'a fɔ Arasa bɛ mankan minɛ faran kan i ka soutien kalo kalo bɛ million 2 dɔrɔn tɛmɛ ou bien million 3 d'i ma a bɛɛ ni Ala tɛ k'aw k'u bɔ ni Arasa mankan bɛ tuguni k'aw an bɛ cɛkɔrɔba fo a ye cɛkɔrɔba mankan mɛn k'ale fana ka wa 2 b'a kɔnɔ wa maliyɛn bɛɛ ka wari b'a kɔnɔ saraka dunna faden sago wulu na kukala saraka dunna mun nafa de b'o la saraka bɔ kun ye de ka nafa ɲa e ye est-ce que o bɛ se ka tila ka nafa ɲa mɔgɔ wɛrɛ ye saraka fɛn fɛn bɔra Mali kɔnɔ bɛɛ a y'a kɛra a kɔnɔ mɔgɔ min bɛ saraka bɔ kun tɛ dɔrɔn a ka nafa lase yɛrɛ ma e b'a di mɔgɔ min ma a tɛ nafa lase o ma o tigi ka nafa de bɛna fara e ta kan a jugu sago den i ɲa bɛ cɛkɔrɔba la Gabon mɔsɔnkɛ k'ale ka wa 3 de b'a kɔnɔ o mɔgɔ tɛ faransa min ka wari t'a kɔnɔ a ye bɛɛ janfa ka t'i sigi a ka wulu dossier la ko Bubu Sise ko kunna tun ma ye ko mais ko bi a kaɲi ko kunu mɔgɔ jugu ko bɛ kɛ bu mɔgɔ ɲuman ye wari dilen a ma ni ne y'a ye kule la mɔgɔ bɛ ka tɛgɛrɛ fa ko ni cɛ y'a wele ka dɔn da kɔnɔ a bɛ sira bila ni sokɛli y'a wele ka dɔn da kɔnɔ a bɛ sira bila k'a firi ala jugu o tɛ baara la Faransi confinement bɛ e de bɛ mɔgɔw balo e de bɛ ka mɔgɔw ka nasɔngɔ sara mɔgɔ jumɛn bɛ Faransi min ma wari di e ma barakɛ bali dɔkɛ bali jugu sago i fulon bɛ sente kɔnɔ i fulon bɛ ka kɛ président ye e bɛ bo fara la radio la hali bi o tɛ dangadenya tamasere ye ne bolo mɔgɔ kan ka avancer de mɔgɔ kan ka yɛlɛ de mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ pour que ka avancer de e taara min e fulan fɛn fɛn ye kɛlɛ k'a bɛɛ donna da la diɲɛ kɔnɔ i fulan in bɛ yɔrɔ la a fɛn fɛn ye kɛlɛ k'a bɛɛ donna da la e bɛ min e renouveau la ye k'a feere den jugu sago den ne ba tun y'a dɔn k'i bɛ laban ta a tun bɛ to den sɔrɔ baliya la a tun bɛ ala deli a kana den yɛrɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ la an bɛ bɔ yen a y'a ka nin video fana lamɛn dɛ tellement que ala ye cɛ halaki quoi ala de y'a ta tiɲɛ a y'a ka video dɔ bɛ yan ayi i jɔ mɛn na a ka video dɔ bɛ yan a y'o fana lamɛn dɛ n ko bilahi Arasa barika de banna quoi a y'a lamɛn. Ka taa u ka yɔrɔ la fo frontière bɔn fɛn fɛn bɛ kari ko MINUSMA de bɛ k'a bɛɛ dilan nka Bamako yan an bɛ ka MINUSMA jalaki k'o de ye terroriste jugu terror ye n'olu ka mɔgɔw banara MINUSMA de b'u ta ka na n'u ye ka n'u furakɛ nka Bamako yan an bɛ boulevard minɛ yan ko MINUSMA de bɛ k'an ka position di jugu ma k'an faga. n tɛ nin janya quoi ko an ka pont fɛn fɛn bɛ kari ko MINUSMA de b'o dilan MINUSMA taara pont dilan de la wa
Minisima nana Mali kono pondlan de la wa. Minisima nana de Kamalidon nin kisi. Kamalidon ka lakana sabati. Minisima mana pondlan kamate. Tellement qu'à falen de drogue la drogue n'ignem pas d'eau. Tellement qu'à la ya halaki. Tellement qu'à la ya tachien. A tata kanga kuma me rabu adakono. Ko minisima be ka onka pondla. Ko watu kwa mbe ka fo minisima. Minisima nana kunjume de la. Ni mwobe dromi ni be drogue ta. Ni kira jugu sagoyi. Ibe songa kuma be. Minisima nana sécurité de la wa wolma nana pondla de la. La question est là. Minisima nana lakana de kewa wolma nana pondla de la. Minisima nana malendo ninde kisiwa wolma nana jide di mugoma. Asimi nunu kanga ninju mile ka ninju do kasola bila ka nimle ka judo kasola ka firi demba ala ale tachi abe fe beta kachi. Minisima tse ka defa chukotala. Sorasi batan du hari odo e dugu toro jala sagu o tira ka minisima to minisima be romina. Minisima be munde la Mali kono. Ou nana munde la Mali kono. Kubanki katla ka fiye ko be ka pondla ko be ka wari dama. Ama gubu ka warla wa. Minisima be war so di Mali te ya. Mali on de ka wari te minisima buluwa. Minisima ka hera be Mali do kono mana wari fendi Mali tadu. Pour que te Mali bla okata. Ama fuku ka boya ama fu u ka contrat kana renouveler ya. Anga wari suone na anga wa be wari misro obe ko de di. Ko be ka est-ce que minisima re ka bara pondla yewa. Minisima ka bara de la Canada. Minisima ka bara de ka jamana basige. Minisima ka bara de ka population kolosi. Bien kana ke kwa. Minisima erebe dugu minade. Atake kera de ka dugu bejeni. Ima foko dugu jenaro na kutara jadi su fara. Ima foko dugu jena ku ye jadi su mine. Ima foko ye dugu balika jeni. Ima foko ye jamana ko ndo la kana ko pon. Ko be ka pondla. Ha! Nimbai kalo kononte ke fu. Kalo kononto ka beke fu. Kalo kononto ki joni ni njugu sago denye. Fu falaki. Ewa nimbe do mwogo do kungulu la te. Ako, anko minisima ka contrat kana renouvelé. Minisima te fouille la. Minisima na kunye monde. Il est venu pour faire quoi? Ka Mali don sécurisé. Ka Mali don sécurité. Mais, la, minisima sécurité de où? Sécurité de où? Non, ta kera pondi la. Ou te njugu sago denye. Ou te minisima ko ere bana. Kan kin katla ka fie kan fara katla kana yele ana kanga jamana chi katla kana yele ana farali fembe ka ke anga ataki fembe ka ke nimbe minisima dode o ka bilan do sodo katana e fena onina minisima beta wol makanata o setolado minisima ka contrat ka renouveler o setolado ani ataki charata obetani oka bilanye fenaye oka fena obetani oka planye oni naye a sécurité te Mali konante se ka boye de Mali mbe kasa jambe ko imbe koroto o Canada nga pondlande o kata Mali jo sangolo naye on s'en fout amago bangar la Canada la ou na kun fona la Canada no maseku ko pon ande ya fuye ko pon ko bana ni ya me ko pon adama de mbe ninade ni ya me ko pon adama de mbe balolade dugu kuntunu be ka jeni ka minisima toyi on te ka lakana ibe ni kafiri den jugu sago den jeni akela horon kolon den ma mugu talen ka bla ma forko kono ka ta mina araju sula ki sen fla kono ka batal sote ko minisima be pondla minisima na ponde minisima mosonde masondo minisima isradlana de bebe minisima doni lakana de bebe minisima doni basigede ni minisima ta labantara ke pondla yi o te jugu soko denya yi o be pondla pour ko ka jadi su kana ta bindinge o kono o be pondla pour ko ka jadi su ka sira so ka ta dugula mo faga o be pondla pour que Mali ta ka tien isigi la harakayi mo nogole fena bono et la bande keranye 2018 antumbe ka foko mo meke président o de fleni abe kule foka bokurun jiga ka kulisu kono mo si mako tala abe kule foka bokurun jiga ka kulisu kono mo si kasira tala fatin sago jugu sago ebe min do ambo fado e ngani ay mi ambo do e kan la nyini be malen be ka sabi wala sa ka foko be malo la fo e kele e kan la nyini bi ko be ka tien aka foko arasa e ni fo atora arasa tala
e ka laɲini i taara wari minɛ bubu la o kɔrɔ kana dɔn fo ka diɲɛ wuli a ka fɔ bubu de ka ɲi i ka laɲini ninnu dɔrɔn de bubu ka ɲi an y'a fɔ bubu kana bɔ an y'a fɔ nin ka kɛ bubu bɛ ka wari sɔrɔ i kɔnɔ ye k'a firi maa firi ala jugu saraka delila faden sago tungaranko bɛ ka valise fa k'a d'i ma tungaranko y'u ko k'i bɔ i bo ni sugunɛ la e ma ala to e bɛ mɔgɔw to yen e ma kira to e bɛ mɔgɔw to e m'i fa n'i ba to e bɛ mɔgɔw to yen i fa bɔra k'i da tigɛ ale la wari kosɔn i fa bɔra yan k'a fɔ i y'i da tigɛ ale la wari kosɔn ko i bɛ ka fisa n'ale ye i wolo fa k'a feere e bɛ don da la e bɛ don da la i fa y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna ko ale tun bɛ ɲini ka sa ko ale ko dɔrɔn aw kana i bɛ ka dɛmɛ i bɛ k'a ka mara ma wolo hɛrɛ la n'a to M5 kɔnɔ k'i y'i da tigɛ ale la k'i tɛ sara ale ka so e bɛ don da la i y'i fa kɛlɛ k'i ba kɛlɛ i tɛ s'i ba yɛrɛ ma i ye wali furu san yan i ye mɔgɔ bɛɛ ka nafolo minɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dun a ma foyi ɲɛ i ye baarakɛbali sigilen b'a ku jalan kan kɔrɔna bɛ yan baara tɛ ka kɛ yan anw tɛ baara la mɛ anw de tun bɛ k'e balo yan anw tɛ baara la mɛ e b'a dɔn k'an bɛ yɔrɔ jɔsi la wari b'e kɔnɔ i bɛ k'a kari kɔnɔ ye jugusago den hali ka kisɛ jɔn de bɛna jɔ e jigi dalen tɛ tungarankew de kan kisɛ min n'i bɛ k'a fɔ ko miliyɔn 40 sɔrɔ ni jɔn de y'a di tungarankew tɛ yan i ka whatsapp groupe ni min bɛ mali kɔnɔ olu bɛ cotisation de bɔ an t'olu dɔn wa olu bɛ se ka mago de ɲa kɔngɔ bɛ ɲini ka mɔgɔ minnu faga wari bɛɛ bɛ bɔ tunga de la yan k'a feere ka t'i sigi arajoso la n'a ɲaga nɔgɔlen jugusago ala ni ta tiɲɛ bolo fo k'a fari kulɛri yɛrɛ ma ka kɛ komi ka duloki ye a fari kulɛri ani nin duloki bɛɛ de kelen sa k'a firi maa firi e bɛ don da la hali ka taa juru don i kana k'i yɛrɛ faga walima kana yɛlɛ Montparnasse bâtiment sanfɛ k'i yɛrɛ bila ka jigin jama tɛna tugu i kɔ tuguni mɔgɔ tɛna k'i fɛ i tɛna don da la i bɛ segin kɔfɛ de i mana kuma mɔgɔ b'a dɔn k'i ye nkalontigɛla de i mana kuma mɔgɔ b'a dɔn k'i ye taɲina de i mana kuma mɔgɔ b'a dɔn k'i tɛ hɔrɔn ye hali n'i ye tiɲɛ fɔ bi i bɛ se k'a nɛgɛn komi wulu hali n'i ye tiɲɛ fɔ bi sini i bɛ se k'a nɛgɛn komi wulu kolo bɛ fili kɔrɔ i bɛ sira bila parce que dan bɛ t'i la i tɛ miiri i tɛ ala dɔn i kana dan ka tiɲɛ fɔ dɛ a manipule ka nɔgɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ye tiɲɛ fɔ dɛ a ye nin kɛ dɛ hali denmisɛnnin n'i y'a nɛgɛ ni wari a bɛ so i ta ma jugusago ni n b'aw bila yan quoi ka bɛɛ lajɛlen fo merci.